हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज आम आसी पहुँची जाइए महादेवपुर डीजी लोड करने। तेरे चलते देखा डीजी को लोड हो बर्तमान आमर स्टार्ट हो जेहेतु पैसा पतर टे एपट सेपट होगा तो नुआ डीजी नहीं है तो भड़े नौ बस डीजी नहीं कि जावाई आम लोड चलवा आपण बनी नुहत भिडियो देखिए कौन हो। आम दी जन टाणी टाणी पूरा धनिया हो बंश मोर कष्ट दी जन तक उठे बर्तमान उठुची देखुए ये आमर उठिकी बर्तमान ठिया हो गला गाड़ी उपरू किंतु आउ कसी हेनी गोटे हुक दी साइड जो चार्टा हुक अच्छी से चार्टा हुक लगे बर्तमान मिस्त्री रखिलु से स्टील सब को काटे साइड रे गोटे खुंट टोटाली काटिकी बाहर कलापर तापर जाइए बसपर होल्डिंग हम पुणी आमर एत नजर नाला जे सैड चार्टा हुक बोली आम गेट रखी स्टील जो कर तो से प्रोब्लेम है आम भी आउ देखिनु यहाँ पशबनी बोली आम उठेदेलु उठेगला जापारे पशबनी बोली पुणी जा बापा दौड़ी गले जन मिस्त्री राखिक आइले काटिया स्टील को तो ये कटापी से सब आइडिया दिखाई केमती कौन काट काटि सारापर जा बस आप देखु कौ भाई चलती कम बहुत कष्ट हो सब कम प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे आ ब्लॉग रे प्रथम थिले आईटा मोर जीवन फास्ट ब्लॉग डीजे उपरे तो निश्चिंत सब्सक्राइब टे करेंगे। देखो बर्तमान ए काटा स्टार्ट हो जाए तो जो स्टील की बाजुला खुंटी से बर्तमान कटा हो बाहर जाटा भीतर को पूरा हो आप देखु कौ भाव कष्ट हो तो मिस्त्री आसिले काटुंट ए देखो कौ टाइप रो कष्ट हो सब जिनस बहुत समय लगे मिनिमम 2 घंटा ऊपर लगे काटापी देखो वीडियो सब किसी अच्छी स्पीड कर दे वीडियो टाक आपने देखु।
ତଳେ ହେଲାନି ବୋଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଡିଜି ଉପରକୁ, ହାତ ପାଇଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଚଢ଼ିକି କାଟିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଘଣ୍ଟାର ମେହନତ ପରେ କାଟିବା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଡିଜି ପୁରେଇବା ଚାଲିଛି ଭିତରକୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ମିନିମମ୍ 8-10 ଜଣରୁ ଉପରେ ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ ପେଲିକି ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଯେହେତୁ ହାଇଡ୍ରା ବସିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଚେନ୍ ପୁଲି ଦ୍ୱାରା ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଶୁଛି। ଏମିତି ଭିତରେ ରହିକି ସେ ଦଉଡ଼ିରେ ଟାଣୁଥିଲି। ତାପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ କଟା ହେଇଛି ଆମର। ଚାଲ ଲୋଡ୍ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି, ପଛରେ ଆସିଥିଲି। ଆମ ଛୁଆମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରହିଯାଉଥିଲି, ଆସୁନଥିଲି। ଏମିତି ଓଦା ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଜୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ଓଦା ହେଇଗଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟାଇମ୍ ଆସିକି 3:30 ହେଇଥିଲା ଦିନ। ତ ଗଲୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଚାଲ। ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହୋଟେଲ। ହୋଟେଲ ଖୁସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହୋଟେଲ ଖୁସିରେ। ଦେଖିବା ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କିଛି ବି ନଥିଲା 3:30 ବେଳେ। ଭାତ, ଡାଲି, ପିଆଜ ପାଣି ଖାଇକି ଯାଇଛୁ। କ'ଣ କହିବା, ସମୟ ସେମିତି ଖରାପ ଥିଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ରହିଲି। ନମସ୍କାର।